Mga kaanggol, kumusta og maayong buntag kanaton tanan? Adlaw karon nga Sabado pitsa 28 ni bulan sa Setyembre 2024. Mga kaanggol, do naman tayo share kaninyo ang usa ka parable mahitungod sa usa ka donkey ug usa ka tiger. The donkey said to the tiger, "The grass is blue." The tiger replied, "No, the grass is green." The discussion heated up until two decided to go before the lion, the king of the jungle. The donkey began to shout, "Your Highness, it is true that the grass is blue?" The lion replied, "If you believe that is true, then the grass is blue." The donkey continued, "The tiger disagrees with me, contradicts and annoys me. Please punish him." The king declared, "The tiger will be punished with 5 years of silence." The donkey jumped cheerfully and went on his way. The tiger accepted his punishment, but before he left, he asked the lion, "Why have you punished me? After all, the grass is green." The lion replied, "In fact, the grass is green." The tiger asked, "So why are you punishing me?" The lion replied, "That has nothing to do with the question of whether or not the grass is blue or green. The punishment is because it is not logical for an intelligent creature like you to waste time arguing with a donkey, and on top of that, come and bother me with a question like that. The worst waste of time is arguing with a fool and fanatic who does not care about truth and reality, but only the victory of his beliefs and illusions." Adunay mga tao, mga kaangkol, nga bisan unsaon nato pagpresentar sa ebidensya kanila, dili sila makasabot ug ang uban napuno sa ego, kasuko ug kahiubos. Ug ang gusto lamang nila mao ang pagkamatarong bisan dili sila. Usa sa mga pinaka-basic nga prinsipyo sa kalampusan mao ang pagpadayon sa taas nga teachability index nga nagpabilin nga matun-an ug makuhaan og iya. Makita nimo nga ang labing malampuson nga mga tao kanunay nagbantay silang una-una ug dalunggan nga abli para sa kausaban, apan gikan lamang sa mga mas malampuson pa kaysa kanila bisan unsang aspeto sa kinabuhi nga ilang gustong usbon. Ayaw pagkapuno sa bitik sa pagdebate sa mga mahimog sayop nga masabtan ka. Ilha kanus akin ang mahitabo ug kinsa ug dayon i-evaluate pag-usap ang imong circle kung gikinahanglan. Mga kaangkol, din hinilang kukutob o santo sa sunod video gigayon kini yung Uncle Rifal ko nagaingon. Igsuon kini kapoy nakakahuway, bangon, padayon ug dawatan tanang hakit sa kinabuhi aron mahimong mas tamis ang angkol kalampusan. Maayong